दर्शक बंधु विश्वर रणनीति और राजनीति एमती जो देशर विदेश मंत्रणालय जी दूरदृष्टा संपन्न से देश विश्व राजनीति और रणनीति को ठीक भाव में परिचालित करें। ए दृष्टिकोण जदि ईरान को देखा एवं ईरान अनेक गुड़िए समस्यार काठगड़े फसी जाइए ईरान जो वैदेशिक व्यापार करने जो रणनीति एवं देश देश मध्य संपर्क को बजाय रखापी जो भाव एक विदेश नीतिर आवश्यकता थाए तार घोर अभाव परिलक्षित हुई। एमती भी ईरान बंधु कहले बहु बड़ बड़ देश यार बंधु जमीक रूस, जमीक चीन, जमीक भारत। यह सत्वे भी ना तो ईरान ठीक भाव में बंधुत्व को निभे पारुची ना तो यही देश मानकर उपयोग कर दृष्टिकोण ईरान एवं एपरिकी युद्धर बलय भितर को टाड़ी हो जाए। ईरान कहीं युद्धर सम्मुखीन हम से कथा पर कथा किंतु जदि विदेश नीति उपरे दृष्टि पकेबा ताहले एबे ईरान एवं भारतर जो व्यापार को नहीं कथा उठिथिला एथिरे भारत ईरान को मना करदेवार एक खबर पहुंची। किछि दिन पूर्व जना पड़िथिला कि भारत एवं ईरान तेल कारबार करिवे किंतु परे परे एक सठिक रणनीति नहीं भारत एपर्यंत ईरान को निर्भर प्रतिश्रुति दे पारु नाही। यार एक कारण है किछि दिन तले भारत को धोखा देथिला ईरान किंतु ईरान बुझिबा उचित थिला भारत से देश जे ईरान रो विपद बेले सबु बेले ठिया हुई किंतु अत्यधिक अर्थर माया बेले बेले मनीष को एवं देश को मध्य भूल बाटरे नहीं जाए। संप्रति एक बड़ घटना घटिथिला। यूक्रेन रशिया युद्ध भितरे भी रूस राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन जाइथिले ईरान। सेठारे राष्ट्रपति इब्राहिम राइसी को मध्य देखा करथिले। तुर्कीर एर्दोगन मध्य पहुंचीथिले एई बैठक में। बैठक में अनेक गुड़िए समस्यार समाधान करने दिगरे अग्रसर हेउथिला ईरान एवं सबुठु जो मुख्य विषय वस्तुटी रहिथिला ताहा हैला गैस एवं तैल को नहीं रूस एवं ईरान रो व्यापार रे एक संधिपत्र स्थापन हुआ। अपरपटरे ईरान रो गैस भंडार एवं तैल भंडार खोजिबा लगी किछि वर्ष तले भारतर इंजीनियर माने ईरान रे कार्य करुथिले। भारत एवं ईरान पार्टनरशिप रे एही गवेषणा को जारी रखिथिले एवं दिन राति अक्लांत परिश्रम पर भारतीय इंजीनियर माने एही गैस भंडार को तैल भंडार को खोजी पाइथिले। जेमिति ए सफलता भारत को मिलिथिला सेतबेले भारत संगरे ईरान गैस व्यापार रो संधि करबा पूर्वरु ही एही कंपनी को बंद कर देथिला एवं ईरान सरकार यहा को निज हाथ को नै आइथिले एवं क्षीर पात्र जमी माछी को कढ़ा जाए सेमिति एही चुक्ति भारत को बाहर कर देथिले। एते बड़ धोखा भारत सेते तो सही नहीं थिला किंतु ईरान रो गतिविधि जे सुविधावादी एक कथा भारत ठीक भाव में बुझी पारिथिला। एते परिश्रम करी उभय देशर तैल कारबार चलथिबा बेले जदि ईरान भारत को धोखा दे पारुची एबे रूस सह एही गैस एवं तैलर चुक्ति जे केते दिन तिष्ठिबो से कथा देखिबा कथा। अन्य पटरे रूस रो डिस्काउंट एवं बाटर सिस्टम को मना न करि पारे एबे क्रमागत भाव में भारत रूस रो तैल आमदानी करुची एवं सबुठु बड़ कथा रूस उपरे प्रतिबंध लागिथिले मध्य याको खातिर न करी भारत रूस ठारू तेल आमदानी करुची एवं सबुठु बड़ कथा एई घटना जानिबा परे ईरान मध्य भारत को सेही भली ऑफर देथिबा जणा पड़िथिला। ईरान कहिथिला कि रूस रो जति डिस्काउंट रे तेल मिलुची बा रिहाती रे तेल मिलुची आमे दवा को प्रस्तुत आमे क्रेडिट दवा पर्यंत भी प्रस्तुत एवं आमठारु मध्य भारत ए व्यापार करि पारिबो। जदिओ अमेरिका ईरान उपरे प्रतिबंध लगाई तैल कारबार को नहीं तथापि रूस उपरे प्रतिबंधक लगी जेतेबेले भारत रूस सह तेल कारबार करि पारुची ईरान सह मध्य करि पारिबो। किंतु एबे संप्रति ईरान रो परमाणु परिकल्पना को नहीं गवेषणा को नहीं जो भली तथ्य बाहर को आसिला हठात यूएन रे उठिला झड़। एई झड़ को शांत करबा पई अमेरिका एबे विचार विमर्श करुथबा बेले ईरान अमेरिका को एक रकम ब्लैकमेल स्थिति को मध्य नहीं आसीची। डोनाल्ड ट्रंप 2015 आणविक चुक्ति को तुरंत अमेरिका फेरी आसिबा उचित बोली ईरान मत व्यक्त देइछि कारण एई चुक्ति को आसिबा को हेले ईरान को अनेक प्रतिबंधक हटाइबा को पड़िबा अमेरिका को। एजावत ईरान रो आणविक चुक्ति को फेरी नहीं अमेरिका। सेपटे पुणी ईरान कहिछि कि जदि आणविक चुक्ति को लागू करा जाए एवं ईरान आणविक कार्यक्रम गवेषणा को बंद करे ताहले एथिपई अमेरिका को ईरान उपरे लगाइथिबा समस्त प्रतिबंधक दूर करने को पड़िबो जहाँकि
ଆମେରିକା ପକ୍ଷରେ ଏବେ ସମ୍ଭବପର ନୁହଁ। ସେପଟେ ଇସ୍ରାଏଲ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଧମକକୁ ଅତି ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ନେଇଛି। ଏମିତି ବି ଆଗରୁ ଇସ୍ରାଏଲ ବହୁବାର ଘୋଷଣା କରିଛି କି ଇରାନ କେବେ ହେଲେ ପରମାଣୁ ସମ୍ପନ୍ନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଇସ୍ରାଏଲ ତ କରେଇଦେବ ନାହିଁ। ଯଦି କୂଟନୀତି ଜରିଆରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ ଛିଣ୍ଡେ ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଇସ୍ରାଏଲ ହମଲା କରିବ ଇରାନ ଉପରେ। ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟରେ ଯଦି କୌଣସି ଏକ ଦେଶର ଦବଦବା ଥାଏ, ଛୋଟ ଦେଶ ହେଲେ ବି ଇସ୍ରାଏଲ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡରାଇ ଧମକେଇ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଠାରେ ତିଷ୍ଠି ଆସିଛି। ଚାରିପଟେ ମିଡିଲ ଇଷ୍ଟର ଅନେକ ମୁସଲିମ ଦେଶ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଇସ୍ରାଏଲ, ଯିଏ ମୁସଲିମ ଦେଶ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ନିଜର ରଣନୀତି, କୂଟନୀତି ଏବଂ ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଦବେଇ ଆସିଛି। ଏବଂ ଖାସ କରି ଇରାନ ସହ ଇସ୍ରାଏଲର ଏକ ବ୍ୟାପକ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଅନେକ ଦିନରୁ ଚାଲିଛି। ଏହା ପଛରେ ଯେଉଁ କାରଣଟି ରହିଛି କି ଇରାନ ସମୟ ସମୟରେ ସିରିଆ, ଲେବାନନରେ ଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରିଥାଏ। ଏପରିକି ଇରାନର ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ପହଞ୍ଚା ଯାଇଥାଏ। ଏହାକୁ ବଦଳା ନେବା ଲାଗି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଯାହାକି ଇସ୍ରାଏଲର ମୋସାଦ ଅନେକ ବାର ଇରାନରେ ଅପରେସନ କରିଛି। ଏପରିକି ସୁଲେମାନିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇରାନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ପରମାଣୁ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହତ୍ୟା କରିବାରୁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି ଏମାନେ, ଯଦିଓ ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇସ୍ରାଏଲ ସ୍ୱୀକାର କରୁନାହିଁ। ନିକଟରେ ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲା ଇରାନ, ଏଥିରେ ଏହା ପରେ ପରେ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟି ଆସିଛି ତାହା ହେଲା ୟୁଏନ୍ ତରଫରୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପ୍ରାୟ 27ଟି ସର୍ଭିଲେନ୍ସ କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା, ଯାହାକୁ ଇରାନ ସରକାର ହଟେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ପରମାଣୁ ଚୁକ୍ତିକୁ ସମ୍ପନ୍ନ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ୟୁଏନ୍ ଏବେ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ତଦାରଖ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଇରାନ ଏଠାରେ ଥିବା ସିସିଟିଭି ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ହଟେଇ ଦେଇଛି। ସେପଟେ ଏହାକୁ ଘୋର ବିରୋଧ କରିଛି ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ କେବଳ ବିରୋଧ କରିନି, ନିକଟରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ହମଲା ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛି। ଏବଂ ନିକଟରେ ଏମିତି ଏକ ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକକୁ ରୂପ ଦେଇଛି ଇସ୍ରାଏଲ, ଯାହାକି ଇରାନକୁ ତଥସ୍ଥ କରିଦେଇ ଏମାନେ ଚୁପଚାପ ଏକଦମ ବଡ଼ ଆରାମରେ ଇରାନର ସେନାର ମୁଖ୍ୟ କମାଣ୍ଡରକୁ ରାତାରାତି ଗାୟବ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଏବଂ କୁହାଯାଉଛି କି ମୋସାଦ ହାବୁଡ଼ରେ ପଡ଼ି ଏହି କମାଣ୍ଡର ଜଣକ ଏବେ ଜେରାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ଆଶା କରୁଛି କି ପରମାଣୁକୁ ନେଇ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଏହି କମାଣ୍ଡରଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦାୟ କରିବ। ତେଣୁ ଇରାନର ପରମାଣୁ ଗବେଷଣା ଯେ କେବଳ ଉର୍ଜା ସଙ୍କଟକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ହେବ, ନା ଇରାନ ପରମାଣୁ ବୋମା ବନେଇ ସାରିଲାଣି, ନା ପରମାଣୁ ବୋମା ବନେଇବାର ନିକଟତର ହେଲାଣି, ଏସବୁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଉଭୟ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଆମେରିକା ଉଭୟ ଖୋଜୁଛନ୍ତି। ତା ସହ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ପରମାଣୁ ବନେଇବାର ଯେଉଁ ନକ୍ସା, ଯେଉଁ ଡିଜାଇନ ଇରାନକୁ କେଉଁ ଦେଶ ଦେଇଛି। ଏଥିରେ ଅନେକ ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ସମ୍ପୃକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରଗୁଡ଼ିକ ତ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଠୋସ୍ ପ୍ରମାଣ ବିନା ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଗକୁ ଚାଲି ଯେକୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଏବଂ ଇରାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେବା ବା ଆମେରିକା ଏହି ଯୁଦ୍ଧରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ହେବାର ଏକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥିବା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଭାରତ ଏବେ ଇରାନ ସହ ଏତେ ଶୀଘ୍ର କାରବାର କରିବା ପାଇଁ ଅନିଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ତେଣୁ ଉଭୟ ହରଣଗଡ଼ାରେ ପଶିଯାଇଥିବା ଇରାନ ଏବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ନା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମେରିକା ସହ ସନ୍ଧି କରି ପରମାଣୁ ଗବେଷଣାକୁ ବନ୍ଦ କରିବ। ଏନେଇ ଇରାନର ବିଦେଶ ନୀତି କ'ଣ ରହିଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇପାରି ନାହିଁ। ଓଡ଼ିଶାର ଅଗ୍ରଣୀ ୱେବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ DTV ଓଡ଼ିଆ ନିଜର ହେଡ୍କ୍ୱାର୍ଟର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଫିସ୍ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ଏଡିଟର, ଗ୍ରାଫିକ୍ ଡିଜାଇନର, ରିପୋର୍ଟର୍ସ, ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଷ୍ଟ୍ରେଞ୍ଜର୍ସ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆଙ୍କର, ଇଣ୍ଟର୍ନସିପ୍, କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ଅଫିସ୍ ବୟ। ଇଚ୍ଛୁକ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିଜର CV ସହିତ ଆମକୁ ମେଲ୍ କରନ୍ତୁ। ଆମର ମେଲ୍ ID officialdtvOdia@gmail.com। ଆମକୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଫୋନ୍ ନମ୍ବର 9348063560 7978782454।